अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूसुफ आपके चैनल वंडर टीवी पे एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो है जी 10 हाई पेड लीडर्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस दुनिया के 10 ऐसे लीडर्स या सरबराहान के बारे में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं अपनी हुकूमतों से। इसमें हम आपको सिर्फ उनकी बेसिक पे के बारे में बताएंगे। हालांकि उनकी बेसिक पे के अलावा भी हर मुल्क के जो सरबराहान हैं, जो लीडर्स हैं, वो कई अलाउंस लेते हैं जो कि उनकी पे से भी कई गुना ज़्यादा हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ आपको उनकी बेसिक पे के बारे में बता देंगे कि वो सालाना अपने मुल्क से तनख्वाह की मद में कितने पैसे लेते हैं। तो आइए अपने इस दिलचस्प वीडियो के काउंटडाउन की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे जाने से पहले काइंडली अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के काउंटडाउन नंबर 10 में हमारे पास है जी ज़ेवियर बेटल। ये लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर हैं। लग्जमबर्ग एक वेस्टर्न यूरोप का मुल्क है और इसके जो बाशिंदे हैं उनकी जो सालाना तनख्वाह है या जीडीपी ग्रोथ इनकी है वो बहुत ज़्यादा है और जीडीपी के लिहाज से ये दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। लग्जमबर्ग 10 ममालिक में सबसे छोटी कौम है जो अपने रहनुमाओं को सबसे ज़्यादा मुआवजा देती है। लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म ज़ेवियर बेटल $2,78,035 सालाना अपनी सैलरी वसूल करते हैं। दूसरे अलाउंसेस इसके अलावा हैं। इस बुनियादी तनख्वाह को अगर लग्जमबर्ग के शहरियों में तकसीम किया जाए तो हर एक के हिस्से में 48 सेंट आएंगे। लेकिन अगर लग्जमबर्ग के रहने वाले लोगों की तनख्वाहें देखी जाएं तो ये हाई पेड लोग हैं जिनको दुनिया में तनख्वाह दी जाती है। लोग उनमें से बहुत अच्छे दर्जे में इस मुल्क के शहरी शुमार होते हैं। उनकी इनफरादी दौलत कई गुना ज़्यादा है जो वो तनख्वाह पे करते हैं अपने सदर को, जो कि इस लिस्ट में हमारे पास आते हैं 10वें नंबर। काउंटडाउन नंबर 9, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया सेबेस्टियन कर्ज। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज की जो सालाना सैलरी है वो है $3,28,584। 1 साल 3 माह हो गए इनको इस ओहदे पर रहते हुए। ये दुनिया में कम उम्र सरबराह मुमलिकत में से एक हैं। जब 22 साल की उम्र में कर्ज ने वियना में जीवीपी की सियासी जमात में हिस्सा लिया था तो इनको यकीन नहीं था कि 9 साल बाद ये ऑस्ट्रिया जैसे मुल्क के चांसलर के ओहदे पर फायज हो जाएंगे। ये हैं हमारे पास नंबर 9 चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि हाई पे लेते हैं अपने मुल्क में। इस वीडियो में हमारे पास काउंटडाउन नंबर 8 पे हैं मोहम्मद ओल्द अब्दुल अजीज़। ये प्रेसिडेंट ऑफ मोरितानिया हैं। इनकी जो सालाना तनख्वाह है वो है $3,30,000। मोरितानिया चीन के वन बेल्ट वन रोड के जो इनिशिएटिव लिया है उसमें ये एक अहम मुल्क है। इसकी एक अहम बंदरगाह है और रेल का निज़ाम है। चीन और अफ्रीका के माबैन बड़े इक़्तिसादी पार्टनर के तौर पर और दिफाई ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं इन दोनों ममालिक ने। मोरितानिया और चीन की क़यादत के ताल्लुकात पहले से कई ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ सख्त इख्तिलाफात भी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है और इसके सदर हाई पेड लीडर्स में नंबर 8 पे आते हैं। इस वीडियो में काउंटडाउन नंबर 7 में हमारे पास है जसिंडा केट लॉरल आर्डन। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है। इनकी जो सालाना तनख्वाह है वो है $3,39,862। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा केट लॉरल आर्डन औसत कीवी शहरी की निस्बत 20 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रही हैं। लोगों के यहाँ पे जो बुनियादी तनख्वाह है वो बहुत अच्छी होने के बावजूद फिर भी इनकी तनख्वाह उनसे 20 गुना ज़्यादा है। अगर इनकी तनख्वाह को न्यूजीलैंड के तमाम आबादी में तकसीम किया जाए तो हर फर्द के हिस्से में 7 सेंट आएंगे। ये हमारे पास हैं नंबर 7 पे जसिंडा केट लॉरल आर्डन। काउंटडाउन नंबर 6 एंजेला डोरसिया मर्केल। ये जर्मनी की चांसलर हैं। इनकी जो सालाना तनख्वाह है वो है $3,69,727। एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर 2005 से हैं। ये अपने शहरों की निस्बत कई गुना ज़्यादा कमाती हैं और ये 2005 से खिदमत अंजाम देने वाली तवील तरीन अरसा तक जर्मनी की चांसलर रहने वाली सरबराहों में से एक हैं। इस वीडियो के काउंटडाउन में नंबर 5 में हमारे पास जो आते हैं वो हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट जॉन मॉरिसन। ये ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म स्कॉट जॉन मॉरिसन ऑस्ट्रेलवी शहरों की औसत आमदनी से 7 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। इनकी जो सालाना सैलरी है वो है $3,78,415। ये अपने पेश रों के बरक्स ज़्यादा अवामी खिदमात में दिलचस्पी लेते हैं।
انہوں نے یونیورسٹی میں ملازمت بھی اختیار کی. یہ آسٹریلیا کے چند نمایاں پرائم منسٹرز میں سے ایک ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ہائی پیڈ لیڈرز کی لسٹ میں نمبر 5 پر. اس ویڈیو کے نمبر 4 میں ہمارے پاس 10 ہائی پیڈ لیڈرز ان دا ورلڈ میں نمبر 4 پہ ہمارے پاس آتے ہیں جی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ. ان کو جو سالانہ تنخواہ ان کا ملک دیتا ہے وہ ہے جی $4 لاکھ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تنخواہ ہے یہ امریکیوں کی اوسط جو GDP ہے اس سے 7 گنا زیادہ ہے. تاہم ٹرمپ نے جب اپنے عہدہ سنبھالا تھا تو اس نے کہا تھا اپنی تنخواہ نہیں لوں گا. اب واقعی یہ تنخواہ اپنے پاس نہیں لے جاتے ہیں بلکہ اپنی جو $4 لاکھ تنخواہ ہے ان کی یہ عطیہ کر دیتے ہیں. لیکن تنخواہوں کے لحاظ سے ہائی پیڈ لیڈرز کے لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ نمبر 4 پہ آتے ہیں اس کاؤنٹ ڈاؤن میں. اس لسٹ میں نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہیں جی سیمونیٹا سمروگا. یہ پریزیڈنٹ آف سوئٹزرلینڈ کنفیڈریشن ہیں. ان کی جو سالانہ تنخواہ ہے جو اینولی یہ وصول کرتی ہیں وہ ہے جی $4,48,000. جو سوئٹزرلینڈ ہے یہ کنفیڈریشن ہے 7 ریاستوں کی. اس میں 1 سال کے لیے عام طور پر منتخب کیا جاتا ہے اس کے صدر کو. لیکن اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ پیڈ لیڈرز میں تو عام طور پہ جو تنخواہ دی جاتی ہے سوئٹزرلینڈ کے پریزیڈنٹ کو وہ تقریباً ٹاپ 3 میں ہی آتی ہے. تو ان کی تنخواہ بھی ٹاپ 3 لیڈرز کے کاؤنٹ ڈاؤن میں آتی ہے. یعنی تیسرے نمبر پہ دنیا میں سب سے زیادہ پے لینے والی لیڈرز میں شمار ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف سوئٹزرلینڈ کا. ٹاپ 10 ہائی پیڈ لیڈرز ان دا ورلڈ کی لسٹ میں نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے جی کیری لام چینگ. یہ کیری لام چینگ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کی تنخواہ $5,68,400 سالانہ ہے. کیونکہ ہانگ کانگ اب ایڈمنسٹریٹر چائنا کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں اگر ہم بیوروکریٹ کی تنخواہوں کے لحاظ سے لیں صدر کے لحاظ سے لیں تو ان کی تنخواہ نمبر 2 پہ آتی ہے. یعنی یہ اگر مہنگے ترین صدور ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں مہنگے ترین ایگزیکٹو ہے جو تنخواہ لیتے ہیں تو ان کا نمبر 2 ہے اس کاؤنٹ ڈاؤن میں $5,68,400 سالانہ تنخواہ کے ساتھ. کاؤنٹ ڈاؤن نمبر 1. سنگاپور دنیا کا سب سے مہنگا شہر اور اس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ دنیا کے مہنگے ترین لیڈر ہیں جو کہ سب سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں لی سین لونگ. یہ پرائم منسٹر آف سنگاپور ہیں. ان کی تنخواہ $16,10,000 سالانہ ہے. سنگاپور کی حکومت کے جو وزیر اعظم لی سین لونگ ہیں یہ اپنے عوام کی اوسط آمدنی کی نسبت 20 گنا زیادہ تنخواہ لیتے ہیں. لیکن مزے کی بات جو اس ملک کے بارے میں ہے کہ کرپٹ ترین ممالک کی جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لسٹ بنائی تھی تو سب سے کم جو بدعنوانی ہوتی ہے اس کا رجحان ہے وہ اس ملک میں ہے سنگاپور میں ہے. تو سنگاپور کے وزیر اعظم دنیا کے ہائی پیڈ لیڈر ہیں. یہ ہمارے پاس ہے کاؤنٹ ڈاؤن نمبر 1 میں یعنی ٹاپ 10 ہائی پیڈ پریزیڈنٹ اور لیڈر آف دا ورلڈ. تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کے چینل ونڈر ٹی وی میں ٹاپ 10 ہائی پیڈ لیڈرز آف دا ورلڈ کے بارے میں. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ساتھ کے ساتھ ملتی رہے. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.